Mani buning. So ayan guys, inaayos na nila yung wall. Saka guys, ito yung uhot ng umay. Yan, so yan namin gagamitin guys. So ayan guys, nagawa tayo ng wall. So ayan guys, ito yung ginagawang madhouse. Ito yan guys, yung na-fix na naman. So guys, ito lapok yan. Pre, apog pre. Okay. Ito guys, naglagay ko na ng kalamay. Kalamay yan guys. Buhangin. Kalamay. Inong buhangin guys. Lagyan natin ng yes guys, pangpatubo. Apog. Pangpatubo yun guys ha. Yes. Yes. Gari na. Yan. Puto. So guys, lagyan na ng kalamay. Amping. Buang gis. Ay. Buang gis. Pinakumot-kumutan guys, sa doon kamo. Yan, mix na nila guys, balas at saka apog at saka lutak. Yung madi guys, madi. Lutak dito sa amin. Nilagyan ng balas. Ayan. Ito yung paggawa ng madhouse. Ayan. Yan yung ginawa nila guys. Sila yung nagkagawa yan guys. Ayan. Ito, gawa din sa madhouse. Itong bahay to guys. Ayan. Ito yung ano guys, uhot. Uhot ng palay. Ayan. Tubo na. Skin cracking na guys, yan. Fix na lang guys. Nagawa. Ito guys, gawa lang to sa madhouse. Itong bahay. Madhouse lang to guys. Gawa sa lapok, uhot at saka apog. Ayan.